Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 Uravatramani Karavandal Ravani Varavandal Ravani Varavandal Ravana Varavandal Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी हो प्रभु जीसु का नाम रे दया करो आमंत्र समस्त पाप दोष दुर्बलता उन्नता मार्जना करो प्रभु जीसु बाबुले रक्त रामन धौत परिष्कृत करो पवित्रतार सौंदर्य तोर भजना करिया आत्मा सत्र विधान प्रार्थना करिया मैं तुम्हें करो हालेलुया 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 तुम्हें द्वारे महान क्रोधर दिरसन अचल कृपामय मंगल करे विष्णु तापरि परमेश्वर आमंत्र पाप धर्म अनुसार आमंत्र विचार करना कि आमंत्र दंड देना समस्त मानव जाति प्रति मध्य तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइछ हालेलुया 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 जे कि तुम निकटवर्ती हुए तुम्हें तार निकटवर्ती होई थाओ प्रभु तो नाम रो धन्यवाद 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 इधर रवनी खारा वर्षावरी कुरा बंदल रवनी खारा बंदन हालेलुया 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 तुम्हें अमन को छाड़ना व परित्याग करना हो प्रभु मात्र सर्वदा तुम अमन को सुजोग दियो जे पिता मन तारो सद्व्यवहार करियो हालेलुया हालेलुया तुम सहित माने शांति रे रहियो पितांग सहित माने सम्मिलित अवतार माने खारवत्र माने खारबंदन आत्मा मध्य मन को दुर्बलतारे साहाय्य करते हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य यीशु नाम रे दया करो आवाज को आवाज समस्त मंडली को तुम विशेष भाव में दया करो तुमठारे प्रत्येक को स्थिर रहिया पई साहाय्य करो समस्त शैतान रो चातुर्य तुम्हें रक्षा करो एवं हमरे मध्य आओ जेपरि प्रभु तार समस्त चातुर्य विरुद्ध दंडामान होई पारे दुर्जन रे प्रतिरोध करे सर्वजन रहिबो एथि निमंते तुमठार शक्ति प्राप्त तुम पराक्रम रे बलवान भक्त एवं ईश्वर तो सज्जा समस्त प्रदान करिया एवं सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मांग साहाय्य करिबा को दया करू तारावानी खारवत्र माने खारवा तुम आत्मांग कार्य बहुल भाव रे हमर मध्य साधित एवं सर्वत्र मध्य जीसु का नाम रे दया करो आवान को तुम दृष्टि योग्य होवा पई तुम्हें साहाय्य करो प्रस्तुत होवा पई दया करो गौरवयुक्त अवस्था अधिक गौरवयुक्त अवस्था उन्नीत होवा पई दया करो आवान ग्रांतर विसर्जन दिन तनिकृत मंडली मध्य निष्ठा प्राप्त हो उदारावानी खारा वर्षावारी कालारावानी खारा वंदनमा पवित्र आत्मांग्र अग्नि प्रज्वलित मान को मध्य एवं सर्वत्र मध्य ताहा व्याप्त हो पवित्र आत्मांग्र आनंद आमान को तुम्हें दान करो हालेलुया हालेलुया आमान को चक्ति प्रसन्न कर आमान हृदय तुम्हें खोली दिनो हालेलुया धन्यवाद 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 तुम्हारा समस्त उत्तमता विश्वस्तता पई तुम नाम रो धन्यवाद करूछु तुम्हें आमान को समस्त भार वहन करूछु आमार पे चिंता होचा नित्य निवेदन कोछ तुम दूत मान को मध्य मान के विषय तुम आज्ञा करूछ बाहर जो भीतर ऐसा समरण क्या करूछ सब निमंते धन्यवाद यीशु का नाम रे दया तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु यीशु का नाम रे प्रार्थना करूछ
जब से प्यारा ईश्वर आया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने सीखाया मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा ईश्वर आया मेरा जीवन बदल गया मुसीबतों में सहारा देता मुसीबतों में सहारा देता मेरे पाप का बोझ लेता अपना होता मेरे पाप का बोझ लेता अपना होता जीवन बदल गया।
जब से प्यारा यीशु आया, हालेलुया हालेलुया सारा glory कर गया। मेरी राहों में लगा के अब रहेंगे, मेरी राहों में लगा के अब रहेंगे, मेरी मंजिल मेरी मातम अपना होंगे, मेरी मंजिल मेरी मातम अपना होंगे। या दूर बहुत आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया 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 नारवानी खाना बंदा नारवानी बदल गया। रात कहानी बीत गई है, हुआ सवेरा। रात कहानी बीत गई है, हुआ सवेरा। चुपका तारा देखो चमका, यीशु नहीं हरि 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 हरि। चुपका तारा देखो चमका, यीशु मेरा, ये मेरे गीत गाया, मेरा दिल। Lord, हमका सलाम हालेलुया। नारवानी खाना बंदा नारवाना नारवाना यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। उदारमणि खारबंदा लरमण बर 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 बंदा लरमण दरमंदा लरमण दरमंदा सबर बर 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 उदवक्रमणि दारमंदा लरमण दरमंदा लरमण दरमंदा उदवश्य बर 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 Oli 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 Hallelujah 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 Sabara bara 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 Udaramani khalaramani daramani laramana daramana laramana daramana Oli 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 Dhanya Prabhu 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 Dhanya 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 Tumhara Pavitra Naam Aur Dhanya Tumhara Pavitra Naam Aur Dhanya Tumhara Pavitra Naam Aur Dhanya Tumhara Pavitra Naam Oli 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 Shabara bara 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 Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Hallelujah, Rabba Baba Baba Shabara bara 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 bara. Sibiri biri 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 bara 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 mandala ramani khala ramana dara mandala ramana. Oli 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 Dhanya Jesu 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 Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Oli 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 Holy, 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 holy. Daramani, Kalaramani, Daramani, 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 Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu.
Shabara bara 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 khala rabani dara bandalla rabana dara bandalla. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Oli 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 oli. Oli 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 oli. धन्य 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 त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य उदारवनी खालारवनी आदारवनी खारवन दल्लरवन बर 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 उशबर बर 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 बंदल्लरवा ओली 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद नीरवक्रमणि खारवशबर खाररवन बर 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 उदरवनि दारवन दलरवन बर 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 हालेलुया 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 वशाना कामानिया तरवशबरी बर 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य हालेलुया 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 दरवनी खारबन दलरवनी दारवन दलरवन ओली 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 धन्य धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य त्वनाम धन्य जीसुं रामर जीसुं रामर जीसुं रामर गायक उदारवनी खारबन दलरवनी बर 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 दलरवा उदारवनी खारब शबर बर 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 दलरवा Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Would you be free from the burden of sin? How in the dark, how in the dark. Over evil sin, very wonderful power in the dark. Very power, wonder working power in the dark. Hallelujah, 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 hallelujah. In the great and broad of the Lord, power in the dark, power in the dark. Power in the there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. The power in the blood, power in the wonderful power in the
Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Sabara bara 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 mandala ramana ramana ramana. Sabara bara 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 mandala ramana ramana ramana. Idara bani khala ramana ramana ramana. Sabara bara 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 mandala ramana ramana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 yalla rabani khala rabana rabana rabana. Holy 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 holy. Hallelujah hallelujah hallelujah. Sabara khala rabani rabana. Sabara bara 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 bara. Holy Hosanna rabani khala rabani rabani khala rabani. Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Idara bani khara bangal rabani biri 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 bara 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 bara. Holy 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 holy. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Lord, hamasara samasara 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 samasara. Sabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Hallelujah 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 hallelujah. Sibiri biri 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 bara 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 bara. Samana kala ramana daramandalla ramana daramandalla ramana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Lord have mercy, 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 Lord. Holy 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 holy. Sibara bara 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 mandala ramani khara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Hosanna ramani khala ramani adda ramani khala ramani. Jesus ko namare Jesus ko namare daya kar. Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus. Glory be amen, glory be amen, glory be amen. Hallelujah. Jari chabe प्रार्थना.
जियोसुए 5 पर्वर 9 पदरे लिखा अछि एउतारे सदाप्रभु जियोसु को कहले आज आम्भे तुममान ठारू मिसर दुर्नाम घुंचाइलु एतु आज जाए से स्थान नाम गिलगल घुंचिबार रहिला गोटे नाम प्रभु आमान को देवा पाई चाहूछंदी सेटा हला गिलगल गिलगल माने घुंचिबा प्रभु आमान को ठारू घुंची देवा पाई चाहंती केतको विषय जहा आमाने चाहुना आमान को जीवन एपरि केतको अवांछित विषय आमान को जीवन रही जहा प्रभु आमान ठारू घुंचे देवा पाई सब बल पाई दूर कर देवा को प्रभु चाहंती तेणु ए जो गोटे नुआ नाम प्रभु दौछंती गिलगल सेटा हला आमान को ठारू आमर दुर्नाम दूर होइछि जीवसु को परमेश्वर कहले ए कथा जे आज आम्भे तुममान को ठारू विश्वर दुर्नाम घुंचाइलु गोटे दिन प्रभु निरूपण करिसंती जो समय से कार्य करि प्रकृति गोटे निर्दिष्ट समय प्रभु कार्य करंती से समय से दिन से मुहूर्त पाई प्रभुकर लोक मान को बड़ धैर्यर सहित अपेक्षा करने को पड़े जबरी दाऊद मध्य करे मु धैर्य धरी सदा प्रभु अपेक्षा करे जदि से धैर्य मानकर नाही ताले प्रभु कार्य करि पारिबे नाही प्रभु जे इस्राएल मानक ठारू मिस्र दुर्नाम घुंचई दे मिस्र देश रे 400 वर्ष पर्यंत आउ इस्राएल वास कला आउ तापरे से जी समानकर आउ एते कष्ट जंत्रणा हला जे प्रभु निजे समान को उद्धार करिवा पई आउ से स्वर्गरु ओल्ही के आसिले गोरे बुदा मध्यरे मसांगु दर्शन करे दीर्घ 400 वर्ष पर्यंत से माने रहिले से प्रथमे से माने भल रहिले आओ समान को प्रति सम्मान मध्य थिला लोकंका जोसेफंको समय कारण प्रभु जोसेफंको उन्नत कले से देश रे ता केवल प्रभुकर कार्य से कौनसी मनुष्यर कार्य नहीं कारण जोसेफ से मिस्र देशर लोक नथिले केबा गोटे संभ्रांत परिवार लोक से नथिले आओ जेहेतु सेमानकर वृत्ति थिला आओ पशु पालन करिवा जाति प्रथा अनुसार मिस्र देश रे लोक माने जो माने पशु पालन करथिले सेमान को घृणा करथिले से दृष्टि जोसेफ को मध्य घृणा करिवा स्वाभाविक विषय मात्र प्रभु सब बदली देले जतले तांको उन्नत कले से देशर आउ गोटे प्रधानमंत्री परी आउ तांको करागला आउ तांकर सम्मुखरे अब्रेक अब्रेक माने आंठुपात कहिकी कोहागला राजांकर गोटे रथरे तांको आरोहण करई मिस्र देश रे चारडी तांको बुलाहला सतबळे से केते सम्मान प्राप्त न हेले एवं तांकर परिवार पितृ परिवार सब से दुर्भिक्ष समय आसिले किणान देशरु आउ मिस्र सबुठारु उत्तम स्थान रे सबुठारु उत्तम प्रदेश सेटा थिला गोशन सेही प्रदेश रे समान को वास करिवा पई फारो राजा अनुमति देले ए समस्त विषय जोसेफंको हेतु घटिला तेणु केतेक समय पर्यंत से माने भल रहिले तापरे जो राजा माने सब उठिले जो माने जोसेफंको जानि नांती समांतर समरे आउ ए इस्राएल मानको प्रति आउ अनेक दुख जंत्रणा अन्याय अत्याचार सब करागला समानकर दुख जंत्रणा अतिशय हला जपरि कि परमेश्वर जहांकर मुखापेक्षा नहीं न्याय विचार करते
से उद्धार करने स्वर्गर से आसिले तेणु एपरी 400 वर्ष पर्यंत जो बेसी हेले केते से भल रही जोसेफ बंची समय पर्यंत जो 17 वर्ष बयस समय तो जोसेफ आसिले मिसर को 30 वर्ष है बेले फारो राजा उन्नत कले से देशर सर्वे सर्वा कही सर्वे सर्वा करी से फारो राजा सम्मुख में 30 तो लगुनि बोले मुझे कन्फ्यूज आदि पुस्तक रे जहाँ लिखा 17 वर्ष समय भाई मैंने विक्रय करते से मिसर देश से आसिले पोटिफर गृह रे विक्रय कराला से केते वर्ष पर्यंत से रहिले प्राय 30 वर्ष समय उन्नत करा तेरे से ही समय ठारू अनेक बयस होता से केते दिन बंची थे जदि ठारू हिसाब करागले प्राय 50 वर्ष बंची थे कि धरणी जो गोटे 100 वर्ष पर्यंत से जोसेफ विषय कही से फारो राजा आउ जे राजा ही थे भल व्यवहार करते किंतु से रही 400 वर्ष पर्यंत तेणु जदि 100 वर्ष पर्यंत से भलरे थिले किंतु आउ बाकी 300 वर्ष से यथेष्ट भाव में क्लेश ताड़ना समान प्रति घटी तेणु एत दीर्घ समय पर्यंत से दुख से भोगी किंतु प्रभु जेपरी भाव में चाहिए प्रकाश कराई तदनुसार प्रभु कार्य करे। हाँ 30 वर्ष बेले से फारो राजा उन्नत कले आदि पुस्तक 41 पर्वर 46 पद लिखा होती जोसेफ 30 वर्ष बयस समय मिस्री राजा फारो को छामुरे ठिया हेले तेणु से 30 वर्ष पर जो पितृ परिवार समस्त आसिले आउ से केते वर्ष से बंची थे जदि प्रति भल व्यवहार करा गोटे 100 वर्ष धरागले 300 वर्ष पर्यंत वो तो से लोक माने से इस्राएल लोक माने दुख भोग करिसंती एते समय पर्यंत सेमान को प्रति हो तो कौन भल व्यवहार करागला ना तेणु आम देखु प्रभु तत्व नहीं प्रभु से कार्य कर आमको ये जानवा हम किपरि प्रभु निज लोक मान तत्व नि प्रभु लोक मान केते क्लेश दुख मध्य जावाक पड़ी था ये आमने विचलित व्यतिग्रस्त हेले चलो ना एत दिन है एत मास है एत वर्ष है एमती अच्छी बेले बेले प्रभु से सब भर जावाक चाहती एबे जतले मो 9 मास पाखला मोर असुस्था दुर्बलता मध्य गति कर आसुची आउ प्रभु अनुग्रह कर मते
ସୁସ୍ଥ କରି ମୁକ୍ତ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ବା ମୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ହାଉସ୍ ଭିଜିଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛି, ବାଇକ୍ ତ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ 9 ମାସ ହେଲାଣି এই সময় ମୁଁ নীরব ଭାବରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନରେ ଥିବା ସମୟରେ, କଟକର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଦିନେ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। ବହୁତ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଏ କଷ୍ଟ ପାଇବି? ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ମାଂସର ଶରୀର ନା, ଏଇଟା ଲୁହା ନା ଏଇଟା ପିତ୍ତଳ, ଆଉ ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଭରେଜ ହାରାହାରି ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ସେ ବାଟରେ ଯିବିନି, ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ବି ମେଡିସିନ ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲରେ। ତଥାପି ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ନା କଣ ମତେ ଏତେ ଦିନ ଆଉ ମତେ ଏ କଷ୍ଟ ଦଉଛ, ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁଛି କହି ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି ବସିକି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ ବୋଲି ବସି ଏକୁଟିଆ ବସି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କେତେ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି ପ୍ରଭୁଠାରେ। ମୋର ଯୌବନ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲି। ଏତେ ପାଠ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିନି। ତମେ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗୃହଟି ବନଉଥିଲି, ଘରଟି ବନଉଥିଲି ମୋହନାରେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କଥା କଲ ବାରମ୍ବାର, ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ କଟକ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁମର ସବୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ସେଟା କେଡ଼େ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ତ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ସେ ବିଷୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଲୋକ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆସିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ କିଛି ଖାତିର ନ କରି ନିଜେ ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି, କିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ କରୁ, ନ କଲେ ନାହିଁ କହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆଉ କହି ଆସିଛି। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଯାହା ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ହେଳା କରିନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସବୁର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ବହୁତ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲେଶ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ହବ। ଏପରି ଭାବରେ କେତେ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରିକି ସବୁ ଆସିଛି। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ। ଦେଖ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଔଷଧ ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ଗୁଡା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି। ଆୟୁବ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରଭୁଠାରେ, ଜିରିମିୟ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିଗଲା। ସେଟା ମୋର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, କେମିତି ବାହାରିଗଲା, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି। ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲି ଏମିତି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରଭୁଠାରେ ମୋର ଦୁଃଖ ଅଭିମାନରେ ସବୁ ଜଣାଉଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେମିତି ମୋର ଏଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇ ପଡିଛି, ମୋର ଅସୁସ୍ଥ, ନାନା ଲୋକ ନାନା କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ କହିଲି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ବାଇବେଲର ପଦ, ଏଇଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଗିର୍ଜା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି କେହି ଜାଣିଛ ଏଇ ପଦଟା କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କହିବ। ତା ପରଦିନ ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ କଇଁ ସେ ଆସିକି ବାଇବେଲ ଆଣିକି କହିଲା, ଭାଇ ଏଇଟା ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର 20 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଦେଖିଲି ଯେ ଠିକ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଯଥେଷ୍ଟ କଥା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫର ସହବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତମ ସଙ୍ଗେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମୋର ଚିନ୍ତା କଣ, କଷ୍ଟ ପାଉଛ ଶରୀରରେ, ମଣିଷ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଜାଣ। ମୁଁ ବଦଳିଗଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ।
गोटे मासर कष्ट भितर मुझे अभियोग करी से आज 9 मास हेलाणी से अभियोग मो ठारे ना जीवन जावजीवन से अभियोग मुझे ना कारण से दिन प्रभु मत बुझेदेले आहरी अनेक कथा कही बुझेले देख दीर्घ दिन जदि असुस्थ तमें पड़ुच से फल कौन लाभ कौन कहीं सेमती प्रभु कहते गोटे दिन में असुस्थ होगी सुस्थ हो दिने कि 2 दिन में पाख पड़िशा लोक भी जानवे ना एत दिन जो तुम असुस्थ पड़च तुम कथा चर्चा होड़ा तुम मन खराब हो प्रभु लोक कहीं भल होना शीघ्र उठुना प्रभु कार्य करूना नाना कथा बहुत धार्मिक देखा नाना कथा कहते जहाँ भी हो लोक से विरुद्ध में कहे जो माने किसी विशेष विषय अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विषय जहाँ तांको लोक क्रिटिसाइज करेंगे साधारण नॉर्मल लोक ऑर्डिनरी लोक करेंगे ना तमें ऑर्डिनरी नुह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सहर भितर तुम्हें गोटे चर्चार विषय हो जाइछ ग्रेजुअली तुम्हें पॉपुलर हो लोक भितर तेणु दिने जड़े पास्टर पर से प्रचारक भाव में थे आम एरिया से जम छिंचाणी से पास्टर थे कटक बड़ विद्यालय से प्रचारक बड़ा दिने से आम घर को आसी कथबार्ता करू करू से कहले आपण को कटक रे किए न जानते 90% ख्रीस्टियन कटक 90% ख्रीस्टियन लोक मैंने आपण को कटक रे जानते आउ फोटो बाबू निजे मध्य आपण को जानसे जे कि बड़ विद्यालय बड़ पास्टर थे आमती भाव में जदि से कहते 90% ख्रीस्टियन बर्तमान हूँ तो अधिक भाव में मत जानते बहुत जनाशुना हो बड़ बड़ समस्या समय जो मान से तुम देखा नहीं साक्षात नहीं समय आसंती मत डाकी नहीं प्रार्थना बड़ आश्चर्य कर्म भी प्रभु कर अधिक पपुलार लगे प्रभु मत बुझे दीर्घ दिन हेले एमती तुम पपुलार हो तुम विषय को चिंता फॉर बा अगेंस्ट सपक्ष बा विपक्ष हो लोग कहे जनाशुना तुम से गोटे कथा शुणे मो मन को खराब लगता औषध खाऊना बेसी धार्मिक भल होना शीघ्र युवा प्रभु एमती कथा कहते सब से प्रभु मत आहरी भलरे बुझा देले जड़े आसिक मत किए मोर ठीक मन होना से आसिक कहले एमती लोक मैंने आप विरुद्ध में कथबार्ता करुले गोटे जगार शुणिली आउ जड़े लोक थिला से कहीदेला ना एत कथा कहीं कह से औषध खाऊना कही एत कथा कह तुम्हें तो सेमती कर तुम्हें तो बिना औषध रही पार से तो कर कहीं एत कथा कह सब चुप है कारण तुम्हें जान जे तुम सपक्ष तुम विपक्ष लोक अच्छा जीशुंकर सपक्ष शिष्य मैंने विपक्ष नेता मैंने सब थे विषय तुम खातिर कर आउ गोटे समय जो मुझे चर्चंदर बाइबल कॉलेज आंध्रार भीमली पाटना मुझे जाइली जो 5 मिनट कहला मत यथेष्ट भाव में सम्मानित करा जड़े श्रेष्ठ लोक भाव में प्रभु मत से समस्त आगे हजार हजार लोक भर मत मत परिचित कले आईटा गोटे साधारण स्थान के हॉस्टेल नथिला चर्च अंदर बाइबल कॉलेज जो आउ से कन्वोकेशन मीटिंग होता फंक्शन होता डिग्री दिया होता वर्ल्ड मिशन तरफ पृथ्वी विभिन्न स्थान सब आउ लोक चर्च लीडर्स माने गोरा साहेब माने विशेषकर आसते अमेरिकार आसते आउ से डेविड शिमली जे कि वर्ल्ड मिशन डायरेक्टर थे एत उच्छ्वसित संबर्धना मुझे पाइली से समय जड़े कहीं से गोरा साहेब मध्य जड़े कहीं प्रभु गोटे वाक्य जो शेयरिंग करुँचे से कहते जदि कहीं तुमको क्रिटिसाइज कर तुम विरुद्ध में कथा कह समालोचना कर दुखित हम नहीं तुम दुख कर जहाँ कि भल विषय उत्तम श्रेष्ठ विषय थी सह्य कर लोक मैंने विरुद्ध में कथा करेंगे तेणु क्रिटिसिजम इज नॉट क्रिटिसिजम बट दैट इज अप्रिसिएशन यहाँ मत हृदय लगे समालोचना समालोचना पसंद क्रिटिसिजम इज अप्रिसिएशन ताकू पसंद कर विषय से मन के कष्ट कर मो भर को से सब चलीगला प्रभु मनीष केते भाव में मत बुझे
ତେଣୁକରି ଆଜି 9 ମାସ ଏ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କରିନି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ବେଳେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି। ସେଇପରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଆଉ ସେ ମିଶର ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 17 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲା ସେ ଆସିଲେ ମିଶରକୁ। 30 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାହେଲା। ଆଉ ଏଇପରି ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ଯାଇକି ଦୁଃଖ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ସେ ଶନି ଭଉଣୀ ଆଉ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁନର୍ବାର ଡୁବ ନେଲେ। ସବୁ ଗଣାପଣ ଛାଡ଼ି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରହିକି ସେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଆଉ ସବୁରେ ସବୁ ଗୀର୍ଜା ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ ମୋ ବିଷୟରେ ସେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା କହିଲେ ଆଉ ଫୁଟିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି ବିଷୟ ଟିକେ ବୁଝେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ହଠାତ୍ ଭାବି ଚିନ୍ତା କଲି। ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ବି ଦେଲି, ଇମିଡିଏଟଲି ରିପ୍ଲାଏ କଲି। ମୁଁ ଦେଖ ବାଇବେଲରେ ସବୁ କଥା ଲେଖିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ, ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହଉଛି 20 ପର୍ବ 21 ପର୍ବର ତାର ଶେଷରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ସବୁ ଯଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର ବିଚାରରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ। ସେ ଫୁଟିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କଣ, ସେ କୁପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନା କଣ, ତା ଭିତରେ କେତେ କଣ କରାଯିବ ଲେଖାଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ ତ ସବୁ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରିକି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ତାହେଲେ ଏହା କଥା କୋଉଠି ଲେଖା ହବ? ଏତେ ସବୁ ଡିଟେଲ କରିବାର ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତାକୁ ମିଳିଥିବ ଦଣ୍ଡ, ଯାହା ଜଗତରେ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇଥିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ନରକରେ ଥିବ। ସେ କୁପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନା କଣ? ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଘଟିଲା ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇଗଲେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାରାଗାର ରଖାଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେମିତି କାରାଗାରରେ ଗଲାବେଳେ କାରାଗାରରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ତାର ଅର୍ଥ କେହି କରିପାରିବେନି। ଯୋସେଫ ନିଜେ କହିଦେବେ। ସେ କହିଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ତ ମରିବ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ଯାଇକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତ ହବ। ସେ ସୁପକାରକ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଆଉ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ତାର ଅର୍ଥ କେହି କହି ନ ପାରିଲା ବେଳେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ କହିଦେବ ମହାରାଜ ଏମିତି ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଏବ୍ରିୟ ଯୁବକ ଯୋସେଫ କହି, ଆଉ ସେ ଆମର 2 ଜଣ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲୁ ତାର ଅର୍ଥ ଯେମିତି କଲା ସେମିତି ଜଣକୁ ଆପଣ ଫାଶୀ ଦେଲେ ମତେ କାମରେ ଲଗେଇଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ କହିପାରିବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଶ ତ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ଡାକିଲେ ଆଉ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସବୁ କହିଲା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଲେ। କାରାଗାରକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଶନିମଣି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନରେ। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେତ୍ରାଘାତ କରି ଶିଙ୍କୁଳରେ ବାନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ କାରାଗାର ରଖାଗଲା ସେଇଠି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। କାରାରକ୍ଷକ ଆସି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିକି ମହାସମାନେ କଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କଲା। ସେ ରାତିରେ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ତାହେଲେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ମହାଭୂମିକମ୍ପରେ ଆଉ ସବୁ ଦ୍ୱାର ସେନା ସବୁ ଖୋଲିଗଲା ବା ଝରକା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ କେମିତି ଖୋଲିବ? କେହି ଜଣେ ମରିନାହାନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂଟା ପଡି ମରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ? ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ
ମିଶର ଦେଶର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦୁଃଖ ସହିକି ଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବୁନି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏମିତି କରି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି, ଚେତନା ପାଇଲି ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନରରେ। 9 ମାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିନି ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଉଛି। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଆଉ ମଜବୁତ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ 100% ମନେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଖିଆ ହଉଛି ନା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଖିଆ ହଉଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହି କାହାଣୀ କରି କହିଗଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା ଲୋକ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ମୁଁ କହିପାରିବି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଟେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା। ଔଷଧ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅନେକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତୁମ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ମୁଁ ଭଲ ହେଲି ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଉ ଗୌରବ କରିବ, କି ଉତ୍ସାହ ଦେବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିବ, ସେଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛ। ଭାରି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ବିଲିଭର ନା। ଆଉ ଏହି ସେଟା କହିବେ ଯଦି କୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବ ସେ ଯଦି କରୁନଥିବ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବ ପୁଣି ଯଦି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କର ତାହା ତ ଆହୁରି ଆଣ୍ଡରେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେବେ। କରୁଥିଲ ପରା ଆଗେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଅଛି ସେଇଟା ତାଠାରେ, ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଖାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ। ଜଣେ ଯଦି ସ୍ଥିର ଥିବ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିପାରିବେ, କେହି କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାରି ଭିତରେ ଯିବାକୁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବା ପାଇଁ ସେମିତି ହବ। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ଆଉ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବି, କେବେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏ ଅଭାବ ଏ ରୋଗ ଏ ଦୁଃଖ ଏ ସମସ୍ୟା ଏ ଅପମାନ କେବେ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହବ, ମୁଁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତମେ କରୁନ, ଏ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ପରି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ। ମାତ୍ର ସେପରି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦିଆ ହବ। ଆପଣ କଣ ହେଲା ସେ ନାଁ ହେଲା ଗିଲଗଲ। ଆଜି ଗୋଟେ ନାଁ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ଗିଲଗଲ, ମାନେ ଘୁଞ୍ଚିବାର। କଣ ଘୁଞ୍ଚିବାର? ତୁମର ଦୁର୍ନାମ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଆଉ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଅପମାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ଦେଇପାରିବେନି, ଅଭାବ ସମସ୍ୟାରେ ରହିପାରିବନି। ଘୁଞ୍ଚେଇଦେବା କେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଏଠି Ezra 5:9 ଏଉତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିଓସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶରର ଦୁର୍ନାମ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ହେତୁ ଆଜି ଯାଇ ସେଇ ସ୍ଥାନର ନାମ ଗିଲଗଲ ଘୁଞ୍ଚିବାର ରହିଲା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଗିଲଗଲ ବୋଲିକି ନାଁ ଦେବେ, ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। 40 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। 430 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ସୁପସାଗର ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ସବୁ ହେଇକି ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆଜି ବୋଲି କହିଲେ। ଯୋଉଦିନ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେଇଦିନ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସୁପସାଗର ବିଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ମିଶରର ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଫାରୋ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ ଠାରୁ ମିଶରର ଦୁର୍ନାମ, କଟକର ଦୁର୍ନାମ ଓ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ନାମ, ସହରର ଦୁର୍ନାମ, କଟକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବା ଆଉ କୋଉଟା ବି ହଉ ତାର ଦୁର୍ନାମ ଦୂର କରିଦେଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ନାମ ଦୂର ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଲୋକ ଦୁର୍ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସୁନାମ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଭାବ ରୋଗ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ 10 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ଏଇ ସ୍ଥଳରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବି ନାହିଁ। ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି, ନିଜ ମୁଖରୁ କଣ ବାହାରିଗଲା। Jeremiah 20 କହୁଛି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ନାହିଁ।
ସେ ସମ ପହଞ୍ଚିଲେ ନ କରିକି ସେ ରହିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଦେବେ ଗିଲଗଲ, ଗୋଟେ ନୂଆ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିବା। ଗିଲଗଲର ଅର୍ଥ ଘୁଞ୍ଚିବା, ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ନାମ, ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ରୋଗ, ଦୁଃଖ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶବାରୀ କାଲାରବାଣୀ କାରବନ୍ଦଲ ରବଣ ଦରବନ୍ଦଲ ରବଣ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ କହିଲେ ମରଣ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାହାଣ୍ଡ ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ରଖିବା ଜିହ୍ୱା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଧୀନ। ସେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତା ମୋ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କରିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ତୁମେ ନିରୂପଣ କର, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବାକୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ, ତୁମ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ହବ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାତ୍ରା ମାନେ କାରବନ୍ଦାଲ ରବା, ତୁମର ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ହବ। ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମର ନିରୂପିତ ସମୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଉ ସେଇ ନିରୂପିତ ଦିନ ଆସିଯିବ, ଉପସ୍ଥିତ ହବ, ସେଇଦିନ ତୁମେ କହିବ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନର ନାମ ଗିଲଗଲ ରଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ତୁମର ଦୁର୍ନାମ ଦୂର କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏତ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କଥା କହନ୍ତି। ଓ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ଯେପରି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଉରାବାବା ଶବାରୀ ଖାଲାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାନମା। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗିଲଗଲ ବୋଲି ଦିଆଯିବ ନାମ। ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା କର, କାରଣ ଦେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ପୁରାତନ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଜାତି ନୂତନ ହୋଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। এই ବାକ୍ୟ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ନ ହେବାକୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି ଆଉ କେହି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଏ ଆମର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ରୋଦନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିବ, ସେଇ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ସେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 16 ପର୍ବ 11 ପର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ତୁମର କଣ୍ଠରେ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ